السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں نم نقوی۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں A1 ٹی وی کی خبر پر پولیس کا ایکشن۔ تھانہ محمد پور کی حدود موضع شہنائی میں سونے کی بالیوں کی لالچ میں آ کر کم سن بچی کو تیز دھار آلے کی وار سے گلا کاٹ کر قتل کرنے والا سفاق قاتل اور آلہ قاتل سمیت دھر لیا گیا۔ قاتل رزاق نامی شخص بچی کا قریبی رشتہ دار ہے، جس نے بچی کو سونے کی بالیوں کی لالچ میں آ کر بہلا پھسلا کر لے گیا۔ بچی کی مزاحمت کرنے پر بچی کو قتل کر دیا۔ ڈی پی راجن پور نے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کی کاوشوں اور محنت کو سراہا اور تعریفی اسناد اور کیش انعامات کا اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال کے علاقے دولمیال سے، جہاں خون سفید ہو گیا۔ بیٹے نے ماں اور بھائی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ماں بیٹے کے ظلم و ستم کے خلاف تھانہ چواں سیدہ شاہ پہنچ گئی۔ بیوہ خاتون نے اپنے بیٹے کے خلاف تھانہ چواں سیدہ شاہ میں تحریری درخواست گزار دی، جس پر پولیس نے دونوں ماں بیٹوں کو تھانے بلوا کر راضی نامہ کرا دیا۔ لودھرا میں الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹوں کی معیاری تصدیق کی مہم جاری ہے۔ 6 دسمبر تک 10 لاکھ سے زائد ووٹرز کی تصدیق کی جائے گی، بتا رہے ہیں شہزاد حسین۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر لودھرا جناب عدنان ظفر صاحب تصدیق کی ووٹر مہم میں اپنی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں، تو وہ میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جاننا چاہیں گے۔ تو جی سر بتائیے کہ کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا؟ جی ہمارا جو ہے نا 10 لاکھ سے زیادہ ووٹرز کا ٹارگیٹ ہے، اور جو ہے اس کے لیے تقریباً جو ہے 600 سے زیادہ جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور جو ہے ہم اس کام کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام کام چیف صاحب اور ان کے بعد میں تمام جو آفیسرز ہیں، جس میں پی سی صاحبان، وہ پی سی صاحبان اور خاص طور پہ پی سی صاحبان اور چیف صاحبان، چیف صاحب کی ہدایات کے مطابق جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں ریجنل الیکشن کمشنر صاحب بھی جو ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا، اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور وزٹ کے کام کو چیک کیا، اور انہوں نے ہدایات دی۔ ان کی ہدایت کی روشنی میں کام مزید بہتر ہوا، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ہمارے کام کو سراہا، اور تقریباً جو ہے ہمارا 50% سے زیادہ کام ہو چکا ہے۔ جی تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اب عوام ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے، ابھی مزید تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ 6 دسمبر تک اس کام کو ختم ہونا ہے۔ 7 نومبر سے یہ شروع ہوا تھا، تو 6 دسمبر تک جو ہے وہ اس کام کو جو ہے یعنی کہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو عوام تعاون کر بھی رہی ہے، اور اس چینل کی وساطت سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے اس میں بھرپور حصہ لیں، تاکہ ان کا ووٹ کا مسئلہ ووٹ جو ہے نا ان کا ضائع نہ ہو، کیونکہ ووٹ ایک ایسی چیز طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی ووٹ ضائع نہ ہو، عوام سے پرزور اپیل ہے کہ وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں نواب ولی محمد شہر سے، جہاں قومی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد کی مسافر کوچ اور مختلف گاڑیوں سے لوٹ مار کرنے کے لیے گاڑیوں پر فائرنگ۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں A1 ٹی وی رپورٹر یوسف رن سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ رات قومی شاہراہ پر 4 نامعلوم مسلح افراد یہاں پر کھڑے ہو کر اور اس قومی شاہراہ پر آنے والی مسافر کوچ اور مختلف گاڑیوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اچانک نواب ولی محمد پولیس اور قاجن پولیس پہنچ چکی تھی، اور پولیس میں اور ڈاکوں میں مقابلہ ہوا، اور ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، بدامنی کی وجہ سے یہاں کے علاقے میں سخت پریشان ہیں، اور جبکہ نزدیک کریم آباد اسٹاپ ہے اور نزدیک نواب ولی محمد اسٹاپ بھی ہے، ان شہروں کے بیچ میں یہ قومی شاہراہ پہ گزشتہ رات مسلح افراد لوٹ مار کر رہے تھے، پر پولیس پہنچنے پر پولیس اور مسلح افرادوں میں مقابلہ ہوا، اور مسلح افراد فرار ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ یہ 4 نامعلوم مسلح افراد تھے، وہ مختلف جو سفر کرنے والی گاڑیاں تھیں، کوچ وغیرہ تھی، ان سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اچانک پولیس پہنچنے پر ان کا مقابلہ ہو، جبکہ وہ فرار ہو چکے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، بدامنی کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ شہروں نے ایس ایس پی شہید بنظیر آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر پولیس کا گشت یقینی بنا جائے، جس سے علاقے میں امن قائم ہو سکے۔ جی ماناوالا سے آپ کو خبر دیں، ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر کے مقامی کاشتکار پٹواری غلام مصطفیٰ کے ناجائزیوں سے پریشان ہیں۔ مقامی کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ پٹواری غلام مصطفیٰ کا مقامی زمینداروں کو پانی چوری کے مقدمات میں پھنسانے اور دیگر ہتھ کنڈوں سے بلیک میل کرنا معمول بن گیا ہے۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ پٹواری غلام مصطفیٰ کے خلاف کارروائی کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔
जूही काचू के मकामी बाशिंदों का वाइल्ड लाइफ अफसरान और अरब शिकारी के बाअसर सहूलतकारों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। जुनेद जमाली दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि अरब शिकारियों के बाअसर सहूलतकारों ने जीना महाल कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि काचू में हमारी जमीनों और इलाकों को अरब शिकारी के सहूलतकारों ने नो गो एरिया बना दिया है। उन्होंने मजीद कहा बाअसरों को तलोर के शिकार पर मना करने पर हमारे खिलाफ काचू के मुख्तलिफ थानों पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रईस इमाम अली उन्नड़ की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का सकरन बाईपास पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के MPA और MNA खुद लोगों को मार रहे हैं, वहाँ पर अफसर क्या कर सकता है? अगर अफसर अच्छा भी हो तो ऊपर से अहकामात आ जाते हैं कि आप कुछ ना करो। उन्होंने मजीद कहा कि कोई तब्दीली आए या ना आए, इंशाअल्लाह 2023 में जमहूरी तब्दीली जरूर आएगी। सादकाबाद से आपको खबर दें, सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से 2 रोज़ा 21वां इन्विटेशनल सोना गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज कर दिया है, जिसमें मुल्क भर से 100 से ज्यादा माहिर गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं सादकाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार मेहर की ये रिपोर्ट। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माचीकोट की जानिब से 2 रोज़ा 21वें सोना गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजवा ने गोल्फ कोर्स ग्राउंड में रिबन काट कर टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 100 से ज्यादा गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। गोल्फ ग्राउंड 36 होल्स पर मुश्तमिल है। गोल्फर ने शानदार खेल पेश किया, कोई लॉन्ग शॉट तो कोई बॉल को होल में पहुंचाकर खूब दाद समेटी। इस मौका पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जंजवा का कहना था, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी सेहत तालीम के साथ साथ खेलों के फरोग के लिए भी दिन रात काम कर रही है। गोल्फ कोर्स ग्राउंड में हर साल 2 रोज़ा गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है। ये खेल रॉबित का बेहतरीन जरिया है, सबको एक साथ मिलने का मौका मिलता है। इस खेल से न सिर्फ जिस्मानी कुव्वत बल्कि जहनी पुख्तगी में भी इजाफा होता है। हर तरफ हरियाली से पुरफिजा माहौल में इस खेल से खूब लुत्फ अंदोज होने का भी ज़बरदस्त मौका मिलता है। आने वाले शौकीन भी इस खेल को खूब पसंद करते हैं। शौकीन का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद होना चाहिए। शेखुपुरा के इलाके नारंग से एक रोज कबल अगवा होने वाले ताजर इरफान के 4 साला बेटे अहमद को थाना नारंग पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान खान दुरानी से। जी बिल्कुल, अगवा होने वाले बच्चे को शेखुपुरा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अगवाकार खातून को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। बच्चे को बाजियाब करवा कर SHO इसके घर पहुंचकर बच्चे के वालिदैन के हवाले कर दिया। अहले इलाका ने पुलिस के इस एहसन इकदाम पर पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगवाए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की। जी खबर शामिल करते हैं जंडियाली बंगला मियां चन्नू से, जहां मोहल्ला इस्लामाबाद के रिहायशी की सोशल मीडिया पर खबर के बाद इमदाद के लिए अल-खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू की टीम इमदाद के लिए मुतासरीन के घर पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, मोहल्ला इस्लामाबाद के एक मजबूर और बेबस घर के वाहिद कफील जिसकी एक टांग एक्सीडेंट की वजह से टूट गई, जो कि एक मेहनती और सफ़ेद पोश इंसान है। इसका एक 4 साला बेटा जो कि माजूर है और घर भी किराए का, घरेलू हालात तंग होने की वजह से घर के अखराजात ना होने के बराबर। ऐसे में अल-खिदमत फाउंडेशन की टीम इस फैमिली के घर पहुंची, राशन, नकद पैसे और हर माह राशन, अद्वियात और घर का किराया देने का वादा किया। इस मौका पर A1 TV टीम और सहाफ़ी बरादरी भी साथी थे। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन अशफाक नियाज, जनरल सेक्रेटरी फ़हीम मुमताज़, नायब सदर वसीम बारी का कहना था, इस माजूर बच्चे को पहले भी अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर मुहैया की गई थी, लेकिन घर का वाहिद कफील भी चारपाई पर लेट जाए तो आदमी बेसहारा नहीं, घर टूट जाता है। और अल-खिदमत फाउंडेशन की टीम हर वक्त खिदमत के लिए मैदान में मौजूद है और आवाम ने अल-खिदमत फाउंडेशन के इस अमल को खूब सराहा। जी, नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू।
मियां चनू में नेशनल पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात इंतजामिया की एक और सहाने की मुंतजिर है। मासूम बच्चियां और बच्चे शरपसंदों के रहमो करम पर हैं। नेशनल हाईवे रोड पर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तालीमी दरसगाह में सिक्योरिटी कैमरे और 4 दीवारी तक ना होने के वजह से शहरियों का आला हुकाम से इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेने का भी मुतालबा है। खबर दें हीरो खान से। हीरो खान के नवाही इलाके बरी शरीफ के इलाका मकीनों का बाअसरों की जानिब से मुबैना धमकियां मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर अली खान लगारी मिठल लगारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाअसरों की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, हमारी ज़रई ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाले पीटीआई के एमपीए हल्फ उठाने के बाद रहीम जार खान पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पीटीआई कारकुनान और अक़लियती बरादरी का रेलवे स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ट्रेन से नीचे उतरते ही इस्तकबाल करने वालों ने एमपीए को कांधों पर उठा लिया। रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल के लिए फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आतिशबाजी और ढोलचियों के रक्स और चोलिस्तानी म्यूजिक ने समा बांध दिया। चोलिस्तान पग का मांग रखते हुए अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। एमपीए योसरे चौहान ने कहा कि एमपीए बनने पर जो कामयाबी हासिल हुई है वो वर्कर्स के नाम पर वक्फ करता हूँ। तमाम कम्युनिटीज़ एक दूसरे के शाना बिशाना खड़े होकर एक दूसरे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का विजन है कि तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक़ हासिल दिए जाएं। पीटीआई के कायदीन से मिलकर अक़लियतों के हकूक़ पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि अक़लियतों की खाली असामियाँ जल्द पुर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को रहीम यार खान आने की दावत देकर आया हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जल्द ही महंगाई पर काबू पाया जाएगा। और आखिर में खबर शामिल करते हैं भावनगर से। भावनगर शादीशुदा खातून को 7 उबाश मुल्जिमान ने इख्वा के बाद गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। खातून डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक बशीरा बेगम चेकअप के लिए शौकत अस्पताल जा रही थी। रेलवे चौक से 7 मुसल्लह मुल्जिमान ने इख्वा करके नामालूम मुकाम पर ले गए और इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाते रहे। पुलिस ने मुतासरा खातून के बयान पर 7 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना की सरबराही में टीम तश्कील दे दी है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।